Askari wakati enda pigane, wakati anaamini na anasema niko na bunduki au hawataniweza, nitapigana nao. Sasa kama sisi wa Kristo, wakati tunapambana na shetani, utaenda pambana na shetani bila maombi? Hautaweza. Because shetani naye ana nguvu, lakini hashinde Mwenyezi Mungu. C'est pourquoi kama sisi wa Kristo, maombi ndio silaha yetu sisi. Ni maombi. Wakati unapiga magoti, unamwomba Mungu na inatoka kwenye roho, Mungu anasikiliza maombi yako. Asante tena kwa kuendelea kutufuata. Tunakushukuru sana na asante kwa yote. Leo tuna kipindi kizuri sana kitakusaidia. Na leo tunaongelea nini? Muhimu wa maombi kwa Mkristo. Tunaongelea nini? Muhimu wa maombi kwa Mkristo. Tunaongelea umuhimu wa maombi kwa Mkristo because mpagani hajali na maombi. Mpagani hajua importance ya maombi. Ndani ya hiki kipindi yetu tutajua importance ya maombi. Maombi inasaidia kwa nini? Maombi tunafaidika nini wakati tunamwomba Mungu? Wanza video mpaka mwisho, na kama hii kipindi kinakujenga, basi usikose kumsukumia mwingine na mwingine na anasukuma, ili na wengine waweze kubarikiwa. Basi acha tuanze topic yetu. Maombi ni nini? Maombi sio maneno tu, ila maombi ni kumzungumza na Mungu. Nasema bien, maombi sio maneno tu, ila ni kuzungumza na Mungu. Wakati unapata muda wa kumzungumza na Mungu, haiko kila mtu mwenye iko na ile chance ya kupata wakati ya kupiga magoti na naomba Mungu kwa utashi. Wengi wanaomba Mungu tu just kwa kusatisfaire su. Lakini kuna hiyo maombi ya Mkristo mwenye naamini kama Yesu ni mwokozi wa maisha yetu. Wakati unakamata muda unaomba, jikaze uombe kwa kweli na kwa haki. Mbele ya kukamata muda ya kuomba, jiangalie wewe na Mwenyezi Mungu, ule ambao unataomba, ule ambao mwenyewe unataka onesha hitaji yako. Uko naye uhusiano gani? Because hauwezi kulu nikosea, tuingie mwa realite. Hauwezi kulu nikosea, ulifanya kitu kibaya ambao kinanivunja moyo kama mimi mwanadamu, kisha kuje kwangu uniombe kitu asi nitakupatia. Kwa nini basi na sisi tujaribie Mwenyezi Mungu? Kwa nini tujaribie Mwenyezi Mungu? Unatoka huku umetoka sherati, kama ni mwanaume kama ni mwanamke, unatoka sengenya, unatoka fanya mambo ambayo haistahili, kisha unaingia mbele ya Mungu unaanza omba. Maombi ya hivyo ni kelele mbele ya Mwenyezi Mungu. Unamletea Mungu fujo. Hiyo ni fujo, ni derangement. Mungu hasikie hata kidogo. Mbele wakati unataenda mbele ya Mwenyezi Mungu na taomba, jiangalie kwanza. Anza kuwa na time ya kuwaza. Eske ninaenda mbele ya Mwenyezi Mungu, mimi naye nina uhusiano gani? Jitakase kwanza, kisha uende mbele ya Mwenyezi Mungu na uweze kuomba, na Mwenyezi Mungu atasikia maombi. Lakini tusiende mbele ya Mwenyezi Mungu na tunatoka fanya mabaya hapo tunaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, kama uko Mkristo, Biblia inasema maombi ni silaha kwa Mkristo.
Jinsi askari anaenda kwenye vita, anaenda kupambana. Ndio wale wa askari ambao wamekoka, wanaaminia Yesu kwanza na wanaaminia hiyo bunduki yao. Askari wakati anaenda pigane, wakati anaamini anasema niko na bunduki au hawataniweza, nitapigana nao. Sasa kama sisi wa Kristo, wakati tunapambana na shetani, utaenda pambana na shetani bila maombi? Hautaweza. Because shetani naye ana nguvu, lakini hashinde Mwenyezi Mungu. C'est pourquoi kama sisi wa Kristo, maombi ndio silaha yetu sisi. Ni maombi. Wakati unapiga magoti, unamwomba Mungu na inatoka kwenye roho, Mungu anasikiliza maombi yako. Na kwa imani Mungu atatenda. Mungu hapendake mtu wa kumprecipitate. Mungu ni mtu mwenye anaendaka kwa utaratibu. Anaenda na iko na jibu hitaji kuhitaji. Unaweza kuwa na hitaji yako, lakini kuko mwenye iko urgent. Kwa mfano tunaenda kwa hospitali. Na kupatia an example typique. Tunaenda kwa hospitali. Wewe maumivu yako iko ku degree ya 5. Mwingine maumivu yake iko ku degree ya 10. Eske mnazania ginzi daktari atawapokea? Ataanza pokea ule wa 5 ama ataanza pokea ule wa 10? Donc Mungu naye anajuaka namna wakati ya kujibia mahitaji yetu. Anaona akajibu hitaji yako immediately, itakupofusha ama itakubeba mbali ya neno lake, ama itakuletea hasara ndani ya maisha yako. C'est pourquoi Mungu anaona huyu nitamjibu kwa muda wake. Ndugu zangu, tuache kuprecipitate Mungu. Mungu anajua pourquoi haya kujibu. Mungu anajua pourquoi haya fanya ile ambayo wewe unataka akufanyizie, ila anangoja wakati. Kumbuka Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Hapendake derangement ama hapendake mtu wa precipitate. Wakati tunaomba Mungu anatusikia jameni. Wakati tunaomba maombi yetu inafika kwa Mwenyezi Mungu. Nasema kwa wale ambao wameokoka, wale ambao wanajua neno la Mungu, na wale ambao wanajua kama Yesu anatenda. Sasa nakushauri nini ndugu yangu, wewe ambao unaniangalia? Kama haujajibiwa, kuna vitu viwili. Angalia uhusiano wako na Mungu. Unaenda kumwomba Mungu na uhusiano wake naye wewe na Mungu iko je? Hiyo ni swali ya kwanza. Ya pili, unamwomba Mungu, kwa nini unamharakisha? Anajua wakati ya kukujibu. Omba ukiwa na imani na usubiri, Mungu atatenda. Lakini kuko mahali kwenye tunajaribia Mwenyezi Mungu sometime. Unaona wewe uko kwenye shule, haupende kamata buku ama kufanya revision ya materia ambayo umefundishwa na mwalimu. Wewe unabaki kiombo, nasema Mungu unisaidie niweze. Tusikuwe na jaribia Mungu jamani. Mungu anabariki ama anatujibu kwa hiyo eforo yetu na sisi ambayo tunafanya. Wakati unamwomba Mungu,
Unasema kama uko ni mwanafunzi, Mungu wakati nafanya etide, nipatie nguvu ya kumemorize ama ya kujua yale ambayo nasoma, ili wakati wa mtihani niweze kufaulu. Na unakamata matiere, unakamata mabuku kama ni nini, unarevoir, unafanya revision ya matiere. Na hapo Mungu naye atajitukuza, nasema huyu mtoto anafanya effort, acha na mimi nimbariki. C'est comme ça ndio vile Mungu anatumika. Kama wewe uko dada haujaolewa, angalia kwanza comportement yako. Kama wewe mwanamke, wewe mwenyewe unatafuta Mungu akubariki na mume, umemwomba Mungu siku nyingi haja kubariki. Sasa nakushauri hivi, angalia kwanza uhusiano wako na Mungu. Unajikomporte namna gani mbele ya Mungu? Na unamwomba Mungu wakati una uhusiano gani na una uhusiano wa namna gani na Mungu? Na society ambayo inakuzunguka unajikomporte namna gani ndani ya hiyo society? Njoo utaweza kujijibu, utajua Mungu akingali na uhusiano wangu akingali na uhusiano wake kwangu, anaongoa anijibu kwa wakati, ama Mungu haya nijibu sababu nina tabia mbaya ama nina mwenendo mbaya mbele yake na mbele ya society ambayo wananizunguka. Kama dada unamwomba Mungu aweze kubariki na mume, chunguza mwenendo wako uweze kumwomba Mungu na Mungu atafanya. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi. Kila kitu Mungu anaweza. Nawe kaka, kama haujapata mchumba, ni hivyo hivyo. Hautadanganya huku wasichana wa watu wasio Mungu atakubariki na msichana. No. Angalia kwanza uhusiano wako na Mungu. And then adrese Mungu. Mungu, ninapenda kalite ya mwanamke wa hivi wa hivi wa hivi. Kamate muda wa kumwombea. Lakini uombe Mungu na uko na uhusiano wake. Na uko na uhusiano bora na Mungu. Na ukue na wakati wa kuetidia huyo mwanamke ambaye unamchumbia. Mungu amekupatia akili. Hautakamata n'importe quelle femme. Hautakamata kila mwanamke. Nasema nimeshaomba Mungu. Hata kama mwanamke ni mbaya, Mungu atatumtransforme. Kwa nini? Mungu amekupatia akili. Ale de questions utadécouvrir. Kama huyu ni msichana ambaye anaogopa Mungu, huyu ni msichana ambaye napasha oa. Ale de questions, wewe msichana unapasha découvrir. Nasema huyu ni kijana ambaye anaogopa Mungu. Mungu ametupatia akili jamani. Tutumie akili yetu. Tusijaribie Mungu tu utabakia pale Mungu atakia kubariki. Everything atafanya, everything inahaufa. Mungu anajaribu kubariki wale ambao wanatravailler. Haupende enda kazi aseme Mungu atakubariki na pesa. Endeni kwenye kazi umwombe Mungu, Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Unaenda kwenye kazi unapambana na kazi na Mungu naye anajitukuza na mwanga mibaraka hapo. Hautabarikiwa tu hivi. Unabaki nyumbani, una akili, una nguvu, una kazi, haupende enda kwenye kazi aseme Mungu atabariki. How? Unakatala enda kukazi, unashinda kwenye chumba maombi. Aseme naenda omba Mungu. No, haiko ndio vile. Hatukatale kwenda kwenye chumba maombi, lakini unabidi uprograme. Unasema hii muda nitaenda kwenye maombi, hii muda nitaenda fanya kazi, na Mungu naye anamimia baraka. Mungu hapendi wazembe, hapendi wavivu. Tusikwe na jaribia Mungu jamani. Sisi ndani ya familia yetu tumebaki wa maskini, tumebaki nini? Hamuendelee sababu hamuna uhusiano bora na Mungu.
na mnamwomba Mungu mkiwa wachafu na hamjajitakasa mbele yake. Angalia namna wakati unataka muomba Mungu, uhusiano gani mbele yake na Mungu, kisha uweze kumwomba Mungu na Mungu naye atatenda. Jamani, Mungu hakatale kutujibu, lakini ni sisi ambao tunaomba vibaya. Tujifunze namna ya kwenda mbele ya Mungu. Hauwezi enda mbele ya mzazi wako umefanya makosa, mzazi wako atakupatia bezo yako yenye unahitaji. Never. Anza kuwa na uhusiano wako na wazazi wako, and then unaenda muomba mama ama papa, nisaidie na hiki. Atakubariki, atakupatia. Kama mzazi anayo, atakupatia. Na Mungu ni hivyo. Jitakase. Amini. Kuwa na uhusiano bora na Mwenyezi Mungu. Kuwa na uhusiano bora ndani ya society. Ishi na watu vizuri. Uende mbele ya Mungu uombe na Mungu atabariki. Na ukumbuke Mungu hata toka yuko mbinguni na kuja kubariki. Mungu atapitia ndani ya wale watu ambao mnaishi ndani ya society. Mkristo ambao unaniangalia, asante kwa kuwa Mkristo. Lakini vaa hiyo ngozi ya Kikristo. Wakati unaomba, Mungu aweze kutenda. Sababu unaomba vizuri na unaomba na ukiwa na uhusiano bora na Mungu. Nimesema tena, maombi sio maneno, ila maombi ni kuzungumza na Mungu. Nimesema tena, maombi ni silaha yetu kama sisi wa Kristo. Wakati shetani anakujaribu, anakuja, msukumie maombi. Hiyo maombi kwa sirkui za kulunguza shetani. Ile maombi kwa mapresio ya kupika shetani na hata kurudilia ndani ya maisha yako. Shetani anaogopa mtu wa Mungu, anaogopa maombi sana. C'est pourquoi wakati unaomba, anza kuwa na uhusiano bora na Mungu. Hata kamate ufunge, fanya déjeuner ufunge namna gani. Ikiwa hauna uhusiano bora na Mungu, hiyo maombi ni kelele, bruit, noise. Unaletea Mungu fujo tu. Basi hiki ilikuwa kipindi fundisho letu. Tunaongelea maombi. Umuhimu wa maombi. Kwa nini maombi? Tumedefinire maombi ni nini? Maombi ni kuzungumza na Mungu. Basi nakutakia amani ya Yesu iwe nawe. Kuwa na muda wa kumwomba Mungu. Ukiwa na imani kama atakujibu. Nitatia maverse bibliki ambayo mnapatikana umuhimu wa maombi. Kwenye ekra utaziona, na uweze kamata Biblia ukiwa na wakati. Kamata Biblia uweze kusoma hiyo maverse, zitaweza kusaidia katika hii safari ya kwenda mbinguni. Basi alikuwa wenu Jerome Sinzabakwira, na wapenda na watakia amani ya Yesu iwe nanyi. Basi see you next week. Na kama hauja subscribe, nitakuomba tu uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mavideo ambayo tunaweka kwenye YouTube yetu, na Mungu aweze kubariki. See you. Bye bye.